سے سخت سزا ملے اور اس کو فوری قید کیا جائے اور اس کو ہمیشہ کے لیے قید میں رکھا جائے۔ یو پی سے غازی آباد اتر پردیش سے جو ہے شر ہو رہا ہے۔ ہم ہندوستان کے حکومت ఏదో ఆయనకు ఉన్నటువంటి ఒక శాడిజంతో ఈరోజు మా ప్రవక్త గారిని కించపరిచే విధంగా మాట్లాడి ఈరోజు ప్రపంచ మానవాళికే దిక్సూచైనటువంటి ముహమ్మద్ ప్రవక్త గారి మీద అనుచిత వాక్యాలు చేసి ఈరోజు ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి మానవత్వంతో ఉన్నటువంటి ప్రతి వ్యక్తి యొక్క హృదయాన్ని ఈరోజు గాయపరిచినటువంటి మూర్ఖుడు ఈరోజు యతి నరసింహానంద్ అనే మానవ ఉగ్రవాది। We as a community, Muslim community, we are sitting here in lot of pain that Yati Narasimhanand, the priest, میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اے اللہ جس طرح کی گستاخیاں کر رہے ہیں اے اللہ ان گستاخی کرنے والوں کو نسبت نابود فرما دے، اے اللہ ان کو اے اللہ ذلیل و رسوا بنا دے۔ آج شہر کرنول کے کل جماعت علماء، مشائخ اور تنظیموں نے مل کر ایک بیٹھک بیٹھی۔ مسجد خوبصورت میں نماز عشاء کے بعد ایک بیٹھک بیٹھی اور مشورہ طے پایا کہ یتی نرسمہانند کے خلاف جو اس نے 29 ستمبر 2024 کو ریاست اتر پردیش میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک نفرت انگیزی گفتگو کی، جس پر تمام نے مل کر یہ فیصلہ کیا، یعنی کرنول کے کل جماعت نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ ضلع انتظامیہ، عوامی نمائندے، وزیرہ اور چیف منسٹر اور پریزیڈنٹ آف انڈیا کو شکایت دی جائے تاکہ یتی نرسمہانند کے خلاف اور ایسے کئی دوسرے بھی ہیں جو ان کے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو پولیٹیکل مائلیج کے لیے پبلک کے اندر نفرت انگیزی گفتگو کر رہے ہیں، جو پورے دنیا میں مسلمانوں کے لیے بالکل ناقابل برداشت ہو رہی ہے۔ مفتی منصور صاحب، مولانا سید ذاکر باشا صاحب، سید شفیع پاشا صاحب اور کئی دوسرے مفتی اور علماء اور تنظیموں کے سربراہوں نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ وقف امینڈمنٹ بل 2024 کو جو مسلم کمیونٹی کے خلاف اور ان کے اداروں کے خلاف ہے، اسے رد کرنے کے لیے عوامی نمائندوں کو ریپریزنٹیشنز دی جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملک میں ستمبر کی 29 تاریخ کو یتی نرسمہانند جو ہے جو گستاخانہ کلمات پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بولا ہے، اس کی وجہ سے سارے ہی مسلمانوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچی ہے۔ صرف ٹھیس ہی نہیں بلکہ مسلمان ملک میں بڑے صبر کے ساتھ یعنی کسی قسم کے خلفشار کے بغیر بہت ہی غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ یتی نرسمہانند کو جو ہے سخت سے سخت سزا ملے اور اس کو فوری قید کیا جائے اور اس کو ہمیشہ کے لیے قید میں رکھا جائے، اور اہل حکومت صدر جمہوریہ اور وزیر اعظم سے درخواست ہے ہماری کہ ایک ایسا سخت ترین قانون بنایا جائے جو آئندہ کوئی بھی کسی بھی مذہب کے بارے میں، کسی بھی مذہب کے پیشوا کے بارے میں اس طرح کی بد اخلاقی اور جو چاہے وہ بک دینا، جو زبان پر آئے وہ کہہ دینا، یہ بالکل نامناسب ہے۔ دستور ہند کے بھی یہ خلاف ہے۔ تعزیرات دستور ہند کے تحت میں سخت سے سخت سزا متعین و مقرر کی جائے، آئندہ کوئی بھی اس طرح کی زبان نہ کھولے اور کسی بھی مذہب کے پیشوا کو ساتھ بے ادبی نہ ہو۔ اس طرح کرنے والا انتہائی غلط ہے اور اس کی نسل غلط ہے، اس کا طریقہ غلط ہے، اس کی سوچ غلط ہے، انتہائی گندگی اور برائی کی اس میں وہ رہنے والا ہے۔ ورنہ تو اللہ کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ کے کردار، آپ کا مقام و مرتبہ سارے عالم کے انسانوں میں مقبول اور منظور ہے۔ تو ایسی شخصیت کے بارے میں کہہ کر جو ہے سارے عالم کے، ساری دنیا کے مسلمانوں کو ٹھیس پہنچی ہے۔ اس لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ پولیس اس کے لیے اقدام کریں، فوری طور پر اس کو قید کریں، عمر قید کریں
और इसी के साथ ही साथ एक सख्त तरीन कानून बनाकर नाफिज कर दिया जाए, आइंदा कोई भी किसी भी मज़हब के पेशवा के बारे में ज़बान ना खोल सके। मैं सैयद ज़ाकिर अहमद रशादी, करनूल मजलिसुल उलमा वल अइम्मा का सरपरस्त कहता हूँ। रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश से एक बकवास आवाज़ हमारे सामने हिंदुस्तान में आई है। मैं वो बदबख्त का नाम भी नहीं लेना चाहता हूँ। यूपी से इतना बड़ा जो है हिंदुस्तान है, यूपी से गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश से जो है शर हो रहा है। हम हिंदुस्तान के हुकूमत से हिंदुस्तान से ये रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं कि अमित शाह और हमारे नरेंद्र मोदी साहब से गुजारिश ये कर रहे हैं कि इनको जल्द से जल्द जो है कंट्रोल में लेकर जो है उम्र कैद की सज़ा दें। और पूरे सारे हिंदुस्तान के मुसलमान बहुत ज़्यादा जो है गुस्से में है। हम ये बताना चाहते हैं कि मुसलमानों का गुस्सा बहुत ज़्यादा है। आप लोगों की तरफ से कोई जो है मज़हब को जो है ख़िलाफ़ बोलने का जो है हमको ये नहीं है, ताकि हिंदुस्तान में सब मिलकर अल्हम्दुलिल्लाह पीसफुल जा रहे हैं। फिर हालात जो है बिगड़ने के हिसाब से जो है हम लोग हिंदुस्तान में जो है रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तमाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम चाहने वाले हैं, पूरे हिंदुस्तान ने, बल्कि पूरी कौम जो है सरकार अलैहिस्सलाम को चाहती है और सरकार की उम्मत में है। और हमारी जान व माल, हमारा ख़ानदान, बीवी, बच्चे सब जो है सरकार अलैहिस्सलाम पर कुर्बान है। हम इतना जज्बा रखते हैं ताकि वो जल्द से जल्द हम जो है तस्फिया ले भी सकते हैं। हुकूमत से हम गुजारिश ये करते हैं कि जल्द से जल्द जो है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दे और हुकूमत में जो है उम्र कैद की जो है सज़ा दें। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि नरेंद्र मोदी साहब जल्द से जल्द इस पर एक्शन लें। मैं सैयद शाह शफीक पाशा कादरी, अहले सुन्नत वल जमात का सदर हूँ करनूल का। अस्सलाम वालेकुम। బిస్మిల్లాహిర్రహమానిర్రహీం. ఈరోజు మన దేశం నందు కులమతాల మధ్య చిచ్చు పెట్టినటువంటి ఒక మానవ ఉగ్రవాది అయినటువంటి ఉత్తరప్రదేశ్ సంబంధించిన గాజియాబాద్ జిల్లా యతి నరసింహానంద్ అనే ఆయన చదివిన గ్రంథాల్లో ఇతర మతాలకు సంబంధించిన వాటి మీద ఒక విష ప్రచారం చేసి ప్రజల మధ్యలో చిచ్చు పెట్టి, కుల మతాల మధ్యలో చిచ్చు పెట్టి ఒక పైచాచిక ఆనందానికి కోరుకున్నాడు. కాబట్టి ఆ విధంగా గత నెల 29వ తేదీన పబ్లిక్ సమావేశంలో, వాళ్ళకు సంబంధించిన సమావేశంలో ప్రపంచ మానవాళి కోసమే అల్లాహ్ తాలా పంపబడినటువంటి మహోన్నత వ్యక్తి మొహమ్మద్ ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం గారి యొక్క జీవిత చరిత్ర ఒక్కొక్క అక్షరం చదివితే ఆయనకు మరొకసారి మానవ జన్మ ఎత్తి మరొకసారి కూడా ప్రవక్త గారి జీవితాన్ని మనం చదివి ప్రపంచానికి శాంతి సంధించాలనేటువంటి మహోన్నత వ్యక్తి గురించి ఈరోజు ఏదో రాజకీయ లబ్ధి కోసమో, ఏదో ఆయనకు ఉన్నటువంటి ఒక శాడిజంతో ఈరోజు మా ప్రవక్త గారిని కించపరిచే విధంగా మాట్లాడి ఈరోజు ప్రపంచ మానవాళికే దిక్సూచైనటువంటి ముహమ్మద్ ప్రవక్త గారి మీద అనుచిత వాక్యాలు చేసి ఈరోజు ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి మానవత్వంతో ఉన్నటువంటి ప్రతి వ్యక్తి యొక్క హృదయాన్ని ఈరోజు గాయపరిచినటువంటి మూర్ఖుడు ఈరోజు యతి నరసింహానంద్ అనే మానవ ఉగ్రవాది. నేను ఒకటే అప్పీల్ చేస్తున్నాను, మన భారతదేశంలో ఈ యొక్క ప్రత్యేకత ప్రపంచంలోనే ఒక ప్రత్యేకత ఉంది. ఏమిటంటే అది భిన్నత్వంలో ఏకత్వం. అంటే పరమత సహనాన్ని ఇస్లాం కోరుకుంటుంది. ఏ రోజు కూడా ఇతర మతాలలో ఉన్నటువంటి వాటి గురించి ఎప్పుడు విమర్శ చేయమని చెప్పి మా ఇస్లాంలో ఎక్కడా లేదు. మొహమ్మద్ ప్రవక్త గారు ప్రత్యేకంగా చెప్పారనమాట. ఆయన ఒక సూచన కూడా చేసినారు. మా హదీసులలో మా మత పెద్దలు చెప్పినది వినేది నేను రిమైండ్ చేస్తున్నాను. నాన్ ముస్లిం చనిపోతే ఆయన యొక్క శవం అనేది మనకు ఎదురైనప్పుడు మొహమ్మద్ ప్రవక్త గారు మాకు సూచనలు ఏమిచ్చారంటే ఆ శవం మన ముందు వచ్చినప్పుడు మనం దానికి గౌరవప్రదంగా నిలబడి మనం రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి అన్నటువంటి ఒక మహోన్నత విలువైనటువంటి సూచన చేసినటువంటి ఆ మహానుభావుని గురించి ఈరోజు ఈ విధంగా ఆయన మాట్లాడము ఎంత శోచనీయం అంటే అంత శోచనీయము. భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి 140 కోట్ల మంది మానవత్వంతో ప్రజలను గాయపరిచినాడు. కాబట్టి ఇలాంటి మానవ ఉగ్రవాదిని ఇప్పుడు ఉత్తరప్రదేశ్లో పాలిస్తున్నటువంటి ముఖ్యమంత్రి వర్యులు కావచ్చు,
మన రాష్ట్ర దేశాన్ని పరిపాలిస్తున్న నరేంద్ర మోడీ గారు కావచ్చు, వీరందరికీ మరియు మన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారికి నేను అడిగేది ఒకటే రిక్వెస్ట్, అలాంటి మానవ ఉగ్రవాది ఇలాంటి వ్యక్తుల మీద కఠినమైన చర్యలు తీసుకొని భవిష్యత్తులో ఇలాంటి విషబీజాలు నాటే వ్యక్తులకు దేశ బహిష్కరణ చేసి వారిని తరిమి కొట్టాలని చెప్పేసి ప్రతి ఒక్క మతాల్లో ఉన్నటువంటి పెద్దలకు, క్రీస్తులకు వాళ్ళందరికీ నా యొక్క రిక్వెస్ట్. దీని మీద మా కర్నూలులో ఉన్నటువంటి మత పెద్దలు, ఉలమాలు వాళ్ళందరూ కలిసి ఒక పీస్ఫుల్గా ఈరోజు ఒక సమావేశం ఏర్పాటు చేసి ఎఫ్ఐఆర్ ఆ మానవ ఉగ్రవాది మీద కంపల్సరీగా చట్టపరంగా చర్యలు తీసుకొని యావత్తు మానవాళిని రక్షించాలని చెప్పేసి మా యొక్క ఉలమాలు ఒక సమావేశంలో నిర్ణయం జరిగింది. కాబట్టి ఇలాంటి వ్యక్తులు భారతదేశానికే కాదు యావత్తు ప్రపంచానికే చీడ పురుగులుగా ఉంటారు. భావితరాలకు ఇలాంటి చీడ పురుగులు లేకుండా చూసే బాధ్యత ప్రతి ఒక్క మనిషి మీద ఉండాలని చెప్పేసి ఈ మీడియా ద్వారా నేను తెలుసుకుంటున్నాను. నా పేరు జహంగీర్ బాషా, రాష్ట్ర మైనార్టీ టీడీపీ మైనార్టీ సెల్ సెక్రటరీ కమ్ అడ్వకేట్. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. We as a community, Muslim community, we are sitting here in lot of pain that Yati Narsimanand, the priest who has uttered against our Prophet Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, those words are intolerable. We have never thought that this person will be granted bail or he will be left for what all he has done. We are in lot of pain and we want to put to notice of the local authorities, Collector Garu and the Superintendent of the Police, also Chandrababu Naidu Garu and Honorable Prime Minister Narendra Modi Garu, that all the community of Kurnool, the Muslim community of Kurnool are in lot of pain for what all the words were uttered against our Prophet Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. He, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, was sent as a mercy to the whole humankind, not for Indian Muslims or a particular place, but he was sent as a mercy for each and everyone in this world. And now what has happened is people uttering unnecessary and very bad words against our Prophet Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is intolerable. We'll never tolerate these things in coming future as well. The government should seriously take some very serious action against these kind of people and take action against them. Sayyid Zainul Abidin from Kurnool.